ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗಲೇ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇದು ಪಕ್ಕಾ GST ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಖರೀದಿಯ ಉತ್ಸವವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿತಾಯದ ಉತ್ಸವ ಇದು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು GSTಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ, ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ವಾಹನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 1000ದಿಂದ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಬೋನಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ, ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ. ಅಂದರೆ ಅದು ಬೋನಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ GST ಇಳಿಕೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯುರೋಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಗೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ವೇಗ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗ 7.8 ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವನ್ನು ಭಾರತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದಷ್ಟು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा. यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी. मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को
विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है, जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था, वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया।